امریکہ اور ایران میں کشیدگی، خطہ خطرے میں تھا، دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ ایسے میں پاکستان امن کا پیامبر بن کر ابھرا۔ بے مثال اور کامیاب تاریخی سفارتکاری کے ذریعے حالات کا ایک نیا رخ متعین کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مسلسل کوششیں آخر کار رنگ لے آئیں اور 2 ہفتوں کی جنگ بندی ممکن ہو گئی۔ پاکستان نے ایسا قدم اٹھایا کہ جس نے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو ممکنہ بحران سے بچا لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اعتراف کیا کہ یہ پیش رفت پاکستان سے ہونے والی اہم بات چیت کے بعد ممکن ہوئی، جبکہ ایران نے بھی پاکستانی تجاویز کو بخوشی قبول کیا۔ آبنائے ہرمز پر دوبارہ بحری آمد و رفت کی بحالی اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ حالات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ امریکہ اور ایران جنگ میں جیت پاکستان کی، تاریخ ساز سفارتکاری، پاکستان نے دنیا کو تباہی سے بچا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مسلسل جدوجہد رنگ لے آئی، 2 ہفتوں کی جنگ بندی کروائی۔ پاکستان کی کوششوں سے خطے کا امن بحال ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں بتایا کہ سیز فائر کا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے گفتگو کے بعد کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر پابندیوں اور ٹیرف میں نرمی کرنے کا بھی اعلان کیا۔ لکھا، ایران میں رجیم چینج ہو گئی جو ہمارا مقصد تھا۔ واشنگٹن تہران کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ مزید یورینیم کی افزودگی نہیں ہوگی۔ بیشتر نکات پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا۔ ایران فوری تعمیر نو شروع کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 10 نکاتی ایرانی تجاویز کو مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد قرار دیا۔ کہا، یہ پیش رفت مشرق وسطی میں امن کے لیے اہم قدم ہے۔ امریکی صدر نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی پوسٹ بھی شیئر کر دی، جس میں ایرانی قومی سلامتی کونسل کی جانب سے بھی جنگ بندی کی توثیق کی گئی تھی۔ ایک اور سوشل میڈیا پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا، آج عالمی امن کے لیے ایک بڑا دن ہے۔ ایران سمیت ہر کوئی چاہتا تھا جنگ بندی ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد آبنائے ہرمز پر آمد و رفت بحال ہو گئی۔ ایک بحری جہاز بھی گزر گیا۔ ایران کے سینئر عہدیدار نے بتایا کہ مشرق وسطی کی اس اہم آبی گزرگاہ کو کل باضابطہ طور پر کھول دیا جائے گا، تاہم تمام بحری جہاز ایرانی فوج کی نگرانی میں گزریں گے۔ سیز فائر کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پہلا باضابطہ رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 45 منٹ سے زائد گفتگو ہوئی۔ مستقل امن کے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی قیادت کی دانش مندی کی تعریف کی۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے فریقین کو 10 اپریل کو اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے بھی مدعو کر لیا۔ ایکس پیغام میں کہا کہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں بانٹنا چاہتے ہیں۔ ایرانی صدر نے بھی جنگ بندی کرانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور اسلام آباد میں مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کے اعلامیے کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ کے خاتمے اور خطے میں سلامتی کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی۔ عباس اراغچی نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کے مؤثر، تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ترک صدر رجب طیب ایردوان کا ٹیلی فون۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے تاریخی اقدام کو سراہا۔ ترک صدر نے جنگ بندی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی، جرأت مندانہ اور سمجھدار قیادت کی تعریف بھی کی۔ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت بخشی ہے وہ صدیوں میں کسی کو عطا ہوتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تاریخی کامیابی پر خوش، ایران اور امریکی قیادت کے شکر گزار۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، جنگ کے شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے ہیں، امید ہے مستقل بجھے رہیں گے۔ پرسوں ایرانی اور امریکی وفود مذاکرات کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ خلوص اور نیک نیتی کے نقطے پر سیاسی اور عسکری قیادت متفق تھی، سیاسی اور عسکری قیادت یکسو تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے۔ وزیر خارجہ اور ان کی ٹیم 1 ماہ دن رات کام کرتے رہے۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت آصف علی زرداری، نواز شریف، بلاول بھٹو، صدر IPP عبدالعلیم خان سمیت تمام اتحادی جماعتوں اور 4 وزرائے اعلیٰ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت عطا فرمائی ہے، یہ صدیوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے۔ اس جنگ کے جو شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ پرسوں میری دعوت پر امریکی وفد پاکستان آ رہا ہے اور اس طرح ایران کا وفد پاکستان آ رہا ہے۔ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی، بڑی
अंदरूनी साजिशें भी और बैरूनी साजिशें भी हुई। पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप यकसू थी है और रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे। न सिर्फ वो मई 2025 की जंग के हीरो हैं, आज उन्होंने साबित किया कि वो पाकिस्तान के आला और अरफा मकासद के लिए उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ शाना बशाना कदम के साथ कदम मिलाकर उन्होंने जो दिन रात मेहनत की है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दिन रात काम करते रहे। ईरानी लीडरशिप और अमरीकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को पजीराई बख्शी। तमाम खलीजी ममालिक का, जिसमें सर फहरिस्त सऊदी अरेबिया है और हमारा अजीम हमालिया दोस्त चीन, इन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। जंग बंदी पहला कदम है। मैं ख़ितामन मोहतरम सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इत्तेहादी पार्टीज़ हैं, मैं उनका, जनाब अलीम खान साहब आपका बहुत शुक्रिया और चारों बुज़ुर्ग आला का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन की तलाश। अमेरिका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होंगे। नायब अमरीकी सदर JD वेंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर की पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। खबर एजेंसी के मुताबिक जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द की क़यादत JD वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। दोनों मुल्कों के वफ़ूद जुमेरात को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। मुज़ाकरात के पेश नज़र इस्लामाबाद में 9 और 10 अप्रैल को मकामी तातील का ऐलान कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया ने 2 रोज़ की तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ज़रूरी खिदमात से मुतालिक इदारे बदस्तूर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। जंगबंदी के दौरान मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा? ईरान ने बातचीत के लिए 10 मुतालबात मेज़ पर रख दिए हैं। तेहरान ने एटमी हथियारों से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, लेकिन महदूद यूरेनियम अफजुदगी का हक तस्लीम किए जाने का मुतालबा भी रख दिया गया है। मजीद कहा है कि ईरान पर आए तमाम आलमी पाबंदियों का खात्मा किया जाए। खित्ते से अमरीकी अफवाज का इनखला, इसके साथ साथ ईरान और इत्तेहादियों के खिलाफ जाहिलियत का खात्मा भी इसमें शामिल है और मज़ामती तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों का खात्मा। इसके साथ साथ आबना हुर्मज़ में महदूद आमदरफ्त की बहाली, अमरीका इसराइल की जारियत से होने वाले नुकसानात की तलाफी के लिए फंड्स के क़याम का मुतालबा भी इन शराइत में शामिल है। इसके अलावा ईरान को खित्ते के ममालिक के साथ मुआहिदों की इजाज़त देना और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए मुआहिदे की तौसीक भी इन 10 मुतालबात का हिस्सा हैं। ईरानियों ने अच्छी नीयत से मुज़ाकरात किए तो मुआहिदा होगा, वरना जंगबंदी के बावजूद इन्हें खुशी नहीं मिलेगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने वाज़ेह कर दिया है, कहा अमरीका के फौजी मकासद पूरे हो चुके। सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान आबने हुर्मुज़ खोल दे तो हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं। अमरीकी फौज ने तमाम अस्करी अहदाफ हासिल कर लिए। ईरान ने शराइत मानने से इनकार किया तो पावर प्लांट्स, पुल, तेल और तवानाई तनसीबात हदफ होंगे। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट की प्रेस ब्रीफिंग, कहा मुआहिदे के बाद ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। दूसरे अमरीकी से दूर बातें करते थे, ट्रंप ने करके दिखाया। America's military achieved every single objective. Had Iran refused our terms, the next targets would have been their power plants, their bridges, and oil and energy infrastructure. New supreme leader wounded and disfigured. This new regime was out of options and out of time, so they cut a deal. They know this agreement means that they will never, ever possess a nuclear weapon. The president has been clear from the beginning, there will be no Iranian nuclear weapons. Other presidents said it, President Trump did it. अमरीका के साथ 2 हफ्ते की जंगबंदी पर तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न, हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ मकामात पर ईरानी परचम लहराए गए, खुशी का भरपूर इजहार किया गया। रैली में खवातीन और बच्चे भी शरीक थे। दुनिया तबाही के दहाने पर थी, पाकिस्तान ने इंसानियत की खातिर खुलूस से नीयत से काम किया। सदर आसिफ अली जरदारी की वजीर आजम और फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों की तारीफ। अमरीका और ईरान में जंगबंदी का खैर मकदम, तखरीबी अनासिर से होशियार रहने का मशवरा। नवाज शरीफ का वजीर आजम, इसहाक डार और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन।
बड़े आलमी बहरान को टालने पर खुशी का इजहार। वजीर आला पंजाब की शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। बोली पाकिस्तान आलमी अमन का मरकजी किरदार बनकर उभरा है। बिलावल भुट्टो ने कहा जंगबंदी खित्ते के लिए सांस लेने और बहाली का अहम मौका है। पाकिस्तान ने दानिशमंदी और अमन के अज़्म के साथ क़यादत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का भी जंगबंदी का खैर मकदम। कहा खित्ते के साथ आलमी सतह पर अमन बहाल होगा। मजीद कहा कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद लेनी है तो असेंबली में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। वफाकी वजीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का एक्स पर पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को खराज तहसीन। कहा पाकिस्तान ने नहायत जिम्मेदारी के साथ अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। अस्करी और सियासी क़यादत को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि अमरीका और ईरान का मुज़ाकरात की मेज़ पर आना नेक शगुन है। आज सारी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया। दुनिया पाकिस्तान को बावकार और अमन के दाई के तौर पर देख रही है। उम्मीद है जुमे के मुज़ाकरात मज़ीद मुस्बत खबरों का बाइस होंगे। अमन की फतह और पाकिस्तान का आलमी सतह पर बढ़ता वकार। पाकिस्तान ने साबित कर दिया पेचीदा तरीन तनाज़ात के लिए मुज़ाकरात ही सबसे मुअस्सर हथियार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बसीरत अफरोज मुदब्बिर के तौर पर उभरे। फील्ड मार्शल की सालसी ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाने में फैसला कुन किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल का हर सिफारती कदम कौमी मफाद और उम्मत मुस्लिमा की वहदत के साथ मुकम्मल हम आहंग था। फील्ड मार्शल की क़यादत ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार को नई जला बख्शी। फील्ड मार्शल ने मुल्की सलामती के अमूर के साथ आलमी सालसी में मरकजी किरदार अदा किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के किरदार के मुस्बत नताइज मुरत्तब करने में अहम किरदार अदा किया। दो टोक मौक़िफ़ के लिए कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के वक्त का इंतखाब इंतहाई मौजू था। पाकिस्तान ने बैक वक्त मुतादिद संगीन बहरानों से निमटने की गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा किया। सालसी से लेकर ऑपरेशन गज़ब लिल हक तक रियासत के कदम गैर मुतज़लज़ल, हिकमत अमली दानिशमंदाना रही। पाकिस्तान ने मार्का हक समेत दिफाई सिफारती के साथ मुआशी महाज को भी कामयाबी से संभाला। तारीख का खतरनाक तरीन ऑपरेशन F-15 का वेपन ऑफिसर तैयारे को तो ईरान की तोपों से ना बचा सका, लेकिन ईरान की सरजमीन पर खुद उसकी जान के लाले पड़ गए। कभी पहाड़ों पर चढ़ता, कभी गारों में छुपता। अमेरिकी फौज के हेडक्वार्टर्स में दौड़े लग गई। मिशन इम्पॉसिबल था जिसे मुमकिन बनाना भी था। तलाश में आए एक तैयारों में से एक तो पहले ही ईरान के गजब का निशाना बन चुका था। फिर दो हेलीकॉप्टर आए, वो भी फायरिंग की जद में आकर मलबे का ढेर बने। इसी तरह रिफ्यूलिंग के लिए आया C-130 तैयारा भी हिट होने के बाद रेगिस्तानी इलाके में उतर गया। मरता क्या ना करता। अमेरिका को अपना सिपाही बचाने के लिए कई प्लाटून्स उतारना पड़ी। शुरू हुआ इंतहाई पेचीदा और मौलिक ऑपरेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप सरकार ने $4,000 करोड़ झोंक दिए अपने एक सिपाही को जिंदा सलामत बचाने के लिए। 155 तैयारे भेजे गए, जिनमें 4 बमबार तैयारे, 64 फाइटर जेट और 48 रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी शामिल थे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि खतरनाक हथियारों से लैस तैयारे और सैकड़ों कमांडोज ईरान की हुदूद में घुसे, शदीद तरीन बमबारी करके ईरानी अफवाज को इंगेज रखा और जिस मुकाम से वेपन ऑफिसर ने पैगाम भेजा था उसी पहाड़ी इलाके से वो अपने साथियों को मिल गया। अमेरिकी कमांडोज ने जाते जाते पीछे रह जाने वाले तैयारों को धमाके से उड़ा दिया। इस सारी कार्रवाई में अमेरिका 4 महंगे तरीन तैयारों से महरूम हुआ और तकरीबन सिर्फ एक मिशन में $500 मिलियन से जायद का नुकसान उठाना पड़ा।